Good morning guys. Dire mo na pet. Labog makainom na bitaw, dasmag na dasmag. Asa si Roldan manilide. Ang mo report sa group 4 sa akong mga kauban, members. Si Pangalan. Margalo, Ruel Drilon, Cristina Ilya, Bernaldo Buyon, Tapjoy Rebelde. Sorry. Ruel, Rolly Humawe, Jerry Tangaro, Leonard Lapi, Rino Bayo o Roda Lapinos. Pulo ra lang sila. Sumao ni among Puro man report, sila. hierarchy, 3 raman taman ang hierarchy kinalasan. of control. Hindi ang bahay nyo dun ta, Libin 12. Ambot, ubra na. Tukan department. Wala itino. Race ni ma'am. Chemical smell. Ang control ali, prevention, use PPE always. So, ang race ni ma'am, mapunta maka heart disease. So, heart failure. Heart anem, damage. Ang kadua ma'am, kay hazard anem. Don't umak on the mix. Ang reason ni basi mabali ang panig or mahulugan ang bakir. So, ang prevention na niya, control, request the engineering. Nakulian ang bago. Ang katulong ma'am, ang hazard, matulog or may slide, butas sa farm. Ang reason ni, basi may slide, or malamba. So, control na niya, prevention, request the engineering. Para ma'am. Thank you. Bye-bye, tutut. Ano dito? Salamat. Please subscribe.